वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। लाहौर रंग की खसूसी ट्रांसमिशन में जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमजान रंग, और रंगों में शुक्रिया अदा कर लेते हैं अपने स्पॉन्सर्स का। करशी जाम शीरी स्पेसिफिकली इस ट्रांसमिशन के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका बेहद शुक्रिया। वीवो जूस है, इसके अलावा बायो आमला है, मैक्स फेयर ब्यूटी क्रीम है, और अगर इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो OFL का ये वार्डरोब है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप उनको विजिट कर सकते हैं। लेकिन ईद चूंकि करीब आ गई है और रमजान आहिस्ता 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 हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, शिद्दत से एहसास हो रहा है इस चीज का हमें। लेकिन नमाज जिसकी पाबंदी हम सबसे ज्यादा सिर्फ रमजान में करते हैं। नाज़रीन, आप ये जानते हैं, मैं ये जानती हूँ, हम सबको पता है कि जब से इस्लाम उतारा गया तब से लेके अब तक इस्लाम के जितने भी सतून हैं, जितने अहकामात हैं, जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके लिए पहले पैगंबर आए, नबी आए, औलिया कराम यहाँ मौजूद है, वली मौजूद है हमें बताने के लिए कि दीन राह पर चलना कैसे है। लेकिन वो वाहिद चीज जो अर्श पर उतारेगी, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम के तौर पर दी गई, वो नमाज है। और यही हमारा मौजू है आज का कि नमाज के तरीके क्या हैं, नमाज के मसाइल क्या है, इसकी पाबंदी किस हद तक जरूरी है, क्या फजाइल है, इस पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ट्रांसमिशन का स्पेसिफिक और अहम हिस्सा अल्लामा नासिर मदनी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के ट्रांसमिशन में। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं साजिदा मुनीर है, इनको गोशानात में शामिल करेंगे। कुछ मजीद गेस्ट भी हमारे साथ बिल्कुल ऐसे ही हाफिज यूसुफ नक्शबंदी हमारे साथ हैं, और साथ आज के मौजू पर बात करने के लिए साहबजादा मोहम्मद वकास तैयब अल-कादरी हमारे साथ हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज करते हैं गोशानात से। हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ नक्शबंदी साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। हुजूर मेरी तो सादी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सादी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है, सुनहरी जालियों में यार गारिब आप से गए, सुनहरी जालियों में यार गार आप से गए। और कहा वो मदीना, कहा मेरी हस्ती, कहा वो मदीना, कहा मेरी हस्ती, ये हाज़री का सबब बार बार आप से है,
میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری۔ اللہ ماشاءاللہ خوبصورت نعت پاک پیش کر رہے تھے۔ آج کا موضوع ہے نماز کی اہمیت کیا ہے اور اسلام کیا سکھاتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کیا سکھاتا ہے۔ علامہ ناصر مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ ناصر مدنی صاحب، ایک تو قرآن میں حکم آیا کہ نماز کو قائم کرو، ہم نماز پڑھنے کا درس دیتے ہیں، پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام انبیاء اکرام نے نماز جو ہے نا وہ قائم کی ہے۔ قائم کرنا ہوتا ہے کسی بھی عمارت کو چننا، ٹھیک ہے، تو قائم کب ہوتی ہے جب کوئی چیز عمل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی تنظیم قائم ہوتی ہے ٹھیک ہے، تو اس کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس دور میں قائم ہوئی۔ تو نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور پڑھ کے جو دکھائی ہے وہ رسول خدا نے دکھائی ہے۔ بے شک، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ قریب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں نے یہ لفظ نکالا ہے نا کہ یہ قائم کرنا کچھ اور ہے اور پڑھنا کچھ اور ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ قائم اس دن ہی ہوگی جس دن اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ دیا واہ، کہ اے محبوب اتنی نمازیں میں نے آپ کو دی ہیں، اور آپ کی اپنی امت سے محبت کی وجہ سے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ پوری امت کے لیے اتنا حریص کہ اپنی امت کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو معراج کی رات بار بار اللہ سے تقاضا کرنا کہ میری امت پہ اتنا بوجھ، یا اللہ وہ اتنی نہیں پڑھ سکیں گی، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اتنی شان بخشی کہ محبوب ہم نے آپ کو راضی رکھنا ہے، جو مانگے میرا محبوب میں نے عطا کرنا ہے۔ اور آپ نے جہاں بھی جو مانگا ہے امت کے لیے مانگا ہے، تاریخ نہیں بتا سکتی کہ حضور نے اپنے لیے کچھ مانگا ہے۔ بے شک، جب بھی مانگا اپنی امت کے لیے مانگا، اور قیامت کو بھی مانگے کہ تو امت کے لیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت 5 پڑھ لے نماز، 5 کی پابندی کر لے، 5 کو قائم کر لے، تو میں 50 کا ہی ثواب عطا کر دوں گا۔ اب رہا نماز کی اہمیت، نماز قائم کرنے کی پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ ان بے نماز کو کسی فقہ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا، امام مالک نے قبول نہیں کیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے قبول نہیں کیا، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد والی کتنی بڑی ہستی ہے بزرگان دین میں جو حسنی حسینی سید ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی 100 اونٹ کی قطار لگی ہو، اس میں 100 ہی آدمی سوار ہو، تو اس میں ایک بے نماز ہو یا پکڑانے والا یا پیچھے بیٹھنے والا، تو میں ساری قطار کو ہی نہیں پکڑوں گا کہ اس میں ایک بے نماز ہے، اللہ کے حکم کا نافرمان بیٹھا ہے۔ اور نماز کی اتنی اہمیت اسلام نے بیان کر دی ہے کہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آپ تو کہتے ہیں نا کہ فلاں فقہ نہیں اچھی فلاں، میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی حضور کے ماننے والے ہیں ان کو کلمے میں رہنے دیں اور کلمے کی نظر سے دیکھیں کہ ہم مسلمان بھائی ہیں۔ تو یہ بے نماز اتنا غلیظ انسان ہے کہ اس کو کسی فقہ کے عالم نے قبول نہیں کیا، کسی فقہ کے مسلک کے کسی فرقے نے قبول نہیں کیا۔ سبھی نے کہا کہ بے نماز سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اولیاء کرام نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، علماء کرام نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر جتنے فقہ کے عالم گزرے انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نماز انسان جب اللہ کے آگے جھکتا ہے تو اپنی فریاد کرتا ہے۔ تو اسلام نے کہا جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو تم نے نماز کے ذریعے مدد طلب کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ویسے ہی بیٹھ کے کہتے ہیں یا اللہ ہماری مدد کر دے، اے اللہ ہمیں اس وائرس سے جان چھڑا دے، یہ ایسے مدد طلب کرنے کا طریقہ نہیں۔ جب ہمارے محبوب کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نے بدر میں بھی سجدہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر حضور کو جو اٹھتے کہا کہ اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے نبی نے سجدے کے دوران دعا مانگی کہ اللہ یہ کمائی ساری آپ کے آگے رکھ دی۔ تو ہم خالی بے نماز گلی بازار میں پھرتے کہتے رہتے اللہ ہماری مدد کر، اللہ ہماری مدد تب کرے گا مشکل میں جب ہم 5 ٹائم اس کے حکم کے آگے، جیسے ہائی کورٹ کی پیشی پہ
हम रात ही फिक्र में लग जाते हैं। सुबह हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने मुझे बुलाया ठीक है, है। तो हाई कोर्ट के जस्टिस की एक पेशी पे हमें इतना डर लगता है कि पता नहीं क्या बन जाना है, और अल्लाह की तरफ से हमें 5 बुलावे आते हैं, हम उसकी अहमियत ही कोई नहीं जानते। देखिए आपने मदद की बात की ना, मदद के अलावा मुझे बताएं कि अगर मैं किसी से सवाल करूं कि शुक्र किस तरह अदा करते हैं, तो कोई इंसान हमारा अच्छा काम करे तो हम उसे थैंक यू कह देते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बोल दें? कतई नहीं। शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका जो है वो नमाज है। अल्लाह ने इतनी नेमतें और उसके बाद ये खूबसूरत सा रमजान हमें दिया है, अपने इर्द गिर्द अगर हम नजर डालें तो हमें इस चीज का एहसास हो कि अल्लाह पाक ने कितनी नेमतों से, कितनी रहमतों से, कितनी बरकतों से हमसे नवाजा है। तो उस नवाजने का एक वाहिद तरीका जो उसका शुक्रिया अदा करने का है वो है नमाज। वो नमाज है। और हम बात करते हैं इस खत्ते में औलिया की। माशा अल्लामा वकास साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा किबला कि आप खानका को भी देखते हैं, ठीक है, औलिया इकराम जो हैं वो नमाज की पाबंदी का दर्स देते हैं, जिस तरह नासिमुद्दीन साहब ने भी कहा। लेकिन हम देखते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने मसलक की बात की, तो मैं यहाँ ये भी बता दूं कि मसलक कोई भी हो, हम मसलक पर नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे जी। और किसी भी मसलक में गुस्ताख किसी मसलक में कबूल नहीं किया जाता, बेनमाजी किसी मसलक में कबूल नहीं किया जाता। ये खुद जो गलत मन गढ़ंत चीज़ें हैं इनसे निकलिए और मोहब्बत की तरफ आइए, ताकि पैगाम मोहब्बत का जाइए। बताइएगा जो औलिया को मानने वाले वो बड़े मुत्तकी परहेजगार हैं, लेकिन फी ज़माना हम देखते हैं कि हम लोग तालीमात औलिया और तालीमात रसूल से पीछे और बेनमाजी होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुर्शिदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या मुर्शिदी या हबीबल्लाह। जी, मैं सबसे पहले आरिफ भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लाहौर रंग की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे न चीज़ को आपने मदऊ किया। आपने जो सवाल किया कि हमारे मुआशरे में जो लोग नमाज से पीछे हटते जा रहे हैं, नमाजी कम होते जा रहे हैं, बेसिकली आरिफ भाई असल में ये तरबियत का मामला है। अगर तरबियत इंसान की यानी कि घर से, अगर अब जैसे ज़माना थोड़ा सा जिसे कह लें कि एडवांस हो जाता है, एडवांस आ रहा है, तो वो बाहर का जो माहौल जिसको जो मिलता है उसमें वो बेनमाजी का माहौल मिलता है तो वो बेनमाजी की तरफ चला जाता है। और अगर हमारा जो है वो माहौल अगर दीनी, हम अपने बच्चों को दीनी माहौल देंगे, नमाज की तरफ लाएंगे, तो वो यकीनन नमाज की तरफ हमारे बच्चे हैं, हमारी औलादें हैं, वो मस्जिदों में जाएंगी। अब अक्सर वैसे एक बात अक्सर होती है कि बच्चों को मस्जिद में ना लाएं। अब मैं वैसे ये कहता हूँ कि बच्चों को मस्जिद में लाएंगे तो उनको पता लगेगा कि नमाज पढ़नी है, देखेंगे तो परसीव करेंगे उस चीज को। वही बच्चे, अब बच्चे बड़ों से सीखते हैं। अब शुरू से स्टार्ट से बच्चे को हम मस्जिद में लाएंगे, उसको पता लगेगा कि अब मैंने भी नमाज पढ़नी है, मेरे वालिद नमाज पढ़ते हैं, मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं, तो फिर उनकी तरबियत होगी। अगर हम बच्चों को यानी कि अभी छोटा है, छोटा करके उनकी उम्र 10-15 साल हो जाती है, उसको हम नमाज सिखाते तक नहीं है, तो फिर वो कैसे नमाज की तरफ आ सकते हैं? जो हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला बच्चे थे तो मस्जिद में आते थे, आपसे खेलते भी थे, इस नमाज के दौरान सजदे के दौरान आपकी पुश्त मुबारक पे भी बैठ जाते थे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इंशाअल्लाह कलाम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। खैर मखदम में आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात, रमज़ान रंग गोशा है नात में नात को शामिल करेंगे। अफजाल नक्शबंदी हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह कीजिएगा भाई। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, 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 खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए,
करे कभी तैबा से ये पैगाम आए, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए, हाँ ऐसी शाम आए जनाबे। अल्लाह माशाल्लाह। साजिदा मुझे की नात शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़र्रे उसे खाक के, ज़र्रे उसे खाक के